এই দিদি কଣ ପଚାରୁଛି ନା ଗୁଗୁ ଭାତ କୋଉ ଭୋଜି କୋଉଠି ଖାଇଲୁ? କୋଉଠି ଖାଇଲୁ? କୋଉଠି ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଗୀତ କାହାର ବାଜୁଛି କି? ଗୀତ ଇଏ ନିମତା କାର ନା ନା ଢୋଲ ଢୋଲ କାହାର ବାଜୁଛି? କାହାର ଅଛି? ଭଗବତୀ ଘର। ଭଗତା ଭଗ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର? ଆଉ କିଏ ଗୁଲୁ ଦାବନି ଦିଦି ଆଉ ଦାବନି ଦିଦି ଆଉ କିଏ? ଶ୍ରାବଣ ଦିଦି ନୁହଁ ଶ୍ରାବଣ ପିସି ଗୁଡୁ କାକା ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଖାଇଥିଲି ନା ଆଉ କଣ ଖାଇଥିଲି? ଇକୁଲ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ତୁ ଇକୁଲ ଯିବୁ ଗୁଗୁ ପାଠ ପଢିବୁ ପାଠ ପଢି କଣ ହବୁ? କଣ ହବୁ? କଣ ଖାଲି କହୁଛ ତାକୁ ଚାକିରି କରିବି ହଁ ଯାଉଛି ହଁ ଦିଦି କାଟିବ ଦିଦି କାଟିବ फ्लाइंग किस दे देन एमती कर देन हाँ एमती कर दे आउ थरे तमे कर तमे कल काकू पार्टी करिवे जगन्नाथ अछि देखिला ता घरे जगन्नाथ अछि अच्छा कॉपी आउ के तमहर अछि जगन्नाथ अछि आउ के अछि आउ को ठाकुर अछंदी गणेश अछंदी गणेश आउ कौन अछंदी शिव अछंदी निबंधन तमे कौन खाई गइलो भात आलू सबरे भात आलू खाउछु एते बड़ भोजीटारे भात आलू करछंदी आ किछ करनांती।